104. Wow. 27-year-old female So we are infected with playing unknown Plague pathogen. Inc. Blood analysis. Kita langsung main aja. Kita coba, ini pertama kali main cuy, single player. Official scenario, custom scenario, speedrun, main game ya, main game. Let's try main game. Play. Oh, jadi game ini tuh game penyebaran wabah ya. Ada bakteria. Kita bisa pilih mikroorganisme yang bakalan jadi wabahnya. Ada bakteria, virus, fungus, Murex worm. Cuma masih dikunci cuy. Oh, tidak bisa nih. Coronavirus bioweapon. Oh, simian flu. Genetically modif increase app intelligence but the untest on human. Sentient mutagenic pathogen trigger a powerful thirsty pool blood. Jangan dulu lah. Kita coba bakteria dulu. Kok kayak E. coli? Kita coba. Kita masukkan gene modify genetic code ATB boost dong untuk menghasilkan banyak energi cuy. Adenosine triphosphate. Continue. Select a game difficulty. Casual dulu ya, baru pertama kali main. Oke, next. Kita buat nama virusnya jangan FAD. Nama virus, nama bakteri. Kan lagi gencar tuh corona bakteri itu virus ya, kalau itu cuma percobaan aja. Lihat corona aja lah. Oke, play. Okay, welcome to Plague Inc. You're a new bacteria. To win, you must evolve and spread across the world, wiping out all human in ultimate plague. Oh, jadi tujuannya itu adalah untuk memusnahkan, wiping out all humans. Oke, memusnahkan jadi bakteri ini. Oke. Select start location. Pilih di mana Anda mulai. Oke, kita mulai. Pilih bakterinya di mana ya? Mood kalian di mana? Kayaknya kita coba di Cina aja kali ya. Kayak corona kan dari Cina. Coba ya. Boom. Corona began in China. Wow. Infected one. Satu terinfeksi, belum ada yang mati. Oke. Kita klik ini. Wow. Kan di sini jadi ada berapa jumlah orang yang terinfeksi dan yang mati. Di dunia masih 0 yang mati dan 2 terinfeksi. Wow. Terinfeksi total di Cina sudah 3 orang, 4 orang. Nah, sekarang kita bisa upgrade transmisinya lewat mana si corona itu, atau simptom atau gejala-gejalanya bisa dari paru-paru, saraf, darah, mata, ginjal dan lain, dan kemampuan abilities for bacteria like pathogen evolve withstand hot temperature and climate. Pathogen evolves to withstand cold temperature and climate. Wow, bisa dingin dan bisa panas. Coba ya, kita penyebarannya dulu aja. Kita penyebaran melewati udara. Tambahkan lewat udara supaya lebih mudah. Oh, manusia. Plague Inc. is a hyper-realistic model of the world. Plan your strategy and evolve your disease accordingly by spreading DNA points. Okay, so we got this DNA point for upgrade the bacteria. Corona begin to spread. Corona is spreading from person to person in China and will grow exponentially, of course. You control the plague indirectly by evolving it. Okay. So let's start to upgrade their ability. Bacterial resilience 1. Create bacteria cell to project against all climate. Wow, okay, let's do that.
manusia saling bergerak, mobilitasnya sangat tinggi, ada yang perahu di pesawat dan lain. Tip, pop orange DNA bubble to get DNA point. Oke. Jadi kita harus ngeklik DNA bubble ini untuk dapat DNA point untuk upgrade the bacteria skill. Kita lihat China, total 86, 100 terinfeksi. To find out more about country, click the country name. Okay, let's see about country. Total 1,4 miliar sehat, terinfeksi batu 198. Okay. Keep going on. Corona. Sudah lebih dari 7. Kita keep going on. Kita percepat, jadi bisa dipercepat supaya bisa cepat lajunya. Karena di Cina dingin ya, dia ada 4 musim. Kita tingkatkan pathogen evolve to withstand cold temperatures. Symptom also ya, transmission. Kita upgrade si corona ini bisa tertransmisi lewat air ya, warm water increase infective. Oke. DNA kita kita cek lagi DNA. Boom. Kita lihat Cina. Sekarang Cina 5.000 terinfeksi corona, infected 1,000 in China. People are being infected faster and faster. Wah. Sekarang kita harus meningkatkan lagi jalur transmisi corona, cuy. Jadi mohon maaf ya, di sini kita game tujuannya adalah untuk memusnahkan manusia dengan corona because that has been infected. Your disease has taken an important step in becoming a plague. When a new country is infected, pop the red bubble to get bonus DNA. Ya. Dapat lagi. Wah, suara batuk tuh. New Zealand Center of Magnetic Field safe. Kita tingkatkan lagi, bisa nggak ya? Belum bisa. Simpan dulu. Kita tahu ya, corona itu menyerang paru-paru. Kita tingkatkan. Coughing, change of infection by spreading pathogen into surrounding, especially in high density urban area. Batuk nih, kena corona, batuk. Australia sudah 6 orang terinfeksi. Kita lihat Indonesia tercinta, masih 0. Indonesia emang telat ya berita. Corona infecting more countries. Corona is infecting more countries. Control where it goes by involving transmission threat in the disease menu. Oke. Kita harus meningkatkan lagi. Fluid discharge through sneezing. Serious fluid will discharge from lung. Kita spreading with the sneezing. Ability-nya pun harus kuat, tahan panas nih. Tapi DNA-nya kurang. Oke, kita ngambil dulu DNA. Corona has infect more people in the world than tuberculosis. Sudah mulai melebihi TB, guys. Australia is wealthy country with high quality healthcare. To spread faster, you may need to improve the drug resistant. Oke. Sekarang kita harus meningkatkan resistensi terhadap obat-obatan corona. The abilities, di kemampuannya. Tapi belum cuy, 13 DNA, kita baru punya 12. Sekarang kita harus meningkatkan simptom dulu dah. Oke, kita tunggu DNA-nya 30-an lah. Boom. Corona has infect more people in the world than HIV. Wow, sangat infectious. Indonesia celebrates the festival of love. Lagi Valentine, fans prize the replacement for International Kissing Day. Wah, ini nih Indonesia ada-ada aja. Jadi Indonesia sedang merayakan International Kissing Day ini. Berarti kita harus spreading atau transmissionnya dari mulut, kalau bisa nih dari air, dari udara lah. Coba lagi.
guys, mau ntar aja lah dari sistem. China mati. Oh my god, China is totally infected by corona, guys. Immunodeficiency spreading. In a normal checkup, a doctor in China found new disease which has been named corona. It appeared mostly harmless, but must be inspecting further. Other countries are also reporting. Waduh, semua dunia sudah bahkan ada disease ini guys, seperti corona, diisolasi, ketahuan terus diisolasi dah sebelum itu. Jadi kita harus buat mereka mati dulu ya guys. Wait, kita harus si corona ini harus kuat terhadap antibiotik dan lain-lain. Antibiotik karena corona bakteri, di sini bukan coronavirus sekarang terjadi. Aduh, kurang guys. Oke. Kita jadikan si corona. Kazakhstan. Lihat. Sebentar lagi nih pasti ke Rusia nih, ke motherland. Wait. Klik dulu guys. Pause. 32 kita patogen attack lymphocyte. Bagus, kita menyerang imun sistem. Apa di ginjal? Stomach cleaning, bukan ginjal nih, lambung ya. Discomfort, no lah. The most dangerous is attack the lung and the brain. But we should. Pathogen become harder to analyze and lab, of course. I don't know. Kita kuat tahan panas dulu si coronanya biar bisa menyebar di daerah gurun Arab, daerah Arab lah. Wait guys. Total sudah belum ada yang mati. Aduh. Kirain. Sampai saat ini belum ada yang mati guys. Semuanya terinfeksi. Oke, berarti supaya ada yang mati kita harus meningkatkan simptomnya sampai mematikan. More infectious than the common cold. Wow, corona has infected more people around the world. Bukan seperti flu biasa ya. Saya harus meningkatkan simptomnya supaya mereka mati. Ivo, wah, udah mati kau. 500.000 meninggal. China shutdown airport ya. Mereka mulai nge-shutdown telat guys, udah semua kena shutdown udah 57 dia loh. Catastrophic cell death multiple tissue types. Nah ini nih pasti mati nih. Rapid death, boom. Saya kita tingkatkan transmisi lewat air udara, lewat daging, lewat jarum suntik nih. Jadi bakteri kita adalah ini nih, corona. Harusnya virus ya, tapi ya oke lah. Look at here. It's like E. coli but more dangerous. So be careful, humans. Tujuan di game Cina memusnahkan Rusia dengan corona. Wah, Asia arah Afrika Selatan. New statistics show that corona has killed over 7 million people world. Oh my god. Worse than Black Death. Greenland. Biasanya Greenland susah nih, atau daerah Eropa ini yang bersih-bersih susah, tapi kena juga ini. Udah 46. Kita kuat lewat dingin. Obat juga, resistensi obatnya harus ditingkatkan. Oh my god, Saudi Arabia. Corona has mutated and developed new symptom. Apa kabar Indonesia? Wah, Indonesia mulai berjatuhan korban mati.
tapi terinfeksi sudah banyak juga. Ini pesawat yang merah artinya pesawat yang membawa virus. Karena belum di shutdown guys. Neuropathic effect in the brain stem cause loss consequences and sometimes death. Death. Kita percepat melalui daging, melalui tikus, nyamuk kena nyamuk, kena corona nih. This is doctor all around the world are completely focused. Global research sekarang fokus untuk menyembuhkan penyakit corona, tidak akan membiarkan. Kita percepat simptom kematian supaya si saintis pun kena waktu mencoba buat itu tuh obatnya. America breakdowns. Normal life in Central America is beginning to break down. Ya ini mereka beli stok berlebihan dan lain sebagainya, rebutan makanan yang breakdown mereka. Mereka udah ngelarang nih cuy, udah ngelarang pelabuhan untuk pesawat masih. Kesalahan besar. Australia sudah di lockdown seluruh negaranya, tapi kematian akan terus terjadi. Greenland, pathogen strain reassemble. More work needed to develop a cure. Udah tidak ada obat yang bisa bunuh corona ini. Corona has mutated and developed the pulmonary edema symptom without using DNA point. Bermutasi, memusnahkan manusia. Kita coba simpan biar cepat mati ya orang-orangnya. Dari sekian banyak orang, kita lihat negara yang masih sehat ada Maroko, Afrika Selatan, Algeria. Berarti ini kita lihat si Maroko, West Algeria, West Afrika kan dia tahan panas ya, berarti kita harus tingkatkan ability dia di suhu panas. Berarti ability panas kurang guys. Kita tingkatkan ability-nya di suhu panas. Bakteri suhu panas, suhu dingin. Kan cepat guys. Lihat. Algeria, West Africa masih sehat guys, karena cuma ada satu aja pelabuhan di sini. Rusia sudah mati. Lihat kita awal mula corona kan di China, sudah mati sama presidennya mati lah itu. Makanya guys, social distancing, lockdown itu perlu lakuin dengan sungguh-sungguh sebelum ini terjadi. Tingkatkan. The last healthy person on planet is become infected with corona. Last healthy person. Mau lihat dunia sedikit lagi. Tidak, semua manusia telah mati karena corona. Bahkan saintis yang sedang membuat drugs is death by corona.
lihat detik-detik kematian. Lihat semua mati. Detik kematian. Fever symptom muted, corona has muted and developed using data of course. Sudah 7 miliar manusia mati tidak karena corona. Oh, West Africa still stand. Oh, lihat kacau balau. Indonesia apa kabar? Wah, Indonesia sudah mati semua penduduk 200 juta Indonesia. Corona to eradicate human. Corona has destroyed the world despite the world best effort. Less human lie dying in the holes with no chance of survival. Jadi manusia itu yang tersisa bersembunyi di lubang katanya, tapi tidak ada kesempatan lagi mereka sekarat. Terinfeksi tidak. Ayo depan penol. Boom. Victory. Corona has successfully eliminated all life on Earth. Wow. Kita lihat penyebarannya seperti apa. Review penyebaran. Dimulai dari Cina. Corona bacteria. So, the point is, kalian harus cuci tangan, harus jaga social distancing, ikuti dari WHO, dari pemerintah sebelum ini terjadi, guys. Bye.